Quiero abrir hoy una serie I want to start talking today. de predicaciones I want to start talking today para que juntos revisemos otra vez el Evangelio o la epístola de Pablo a los romanos. about main topics that Paul teaches us in the Romans book. Y hoy vamos a ver el capítulo 1 del libro de Romanos, And we're going to read from Romans 1 today. y Dios nos permita desarrollar por varios domingos And throughout the year, throughout the Sundays, toda la epístola del libro de Romanos. we're just going to keep on reading through Romans. Y regularmente cuando hablo de Romanos, Normally when I talk about Romans, me refiero al último capítulo del libro de Romanos. I usually speak about the last chapter in the ¿Cuántos book. capítulos tiene el libro de Romanos? How many books does Romans have? ¿Quién me lo dice? Who knows that? 16 capítulos. 16. Pero el capítulo 16 parece desprenderse del resto de la epístola. But chapter 16 seems to separate from the rest of the epistle. Cuando usted comienza a leer el capítulo 16 de Romanos, When you start reading chapter 16 of Romans, usted se encuentra con muchos nombres de personas de aquel momento. you find out a bunch of names from people back in the day. Eso indica que ellos fueron los protagonistas de la experiencia de la epístola. That means that they were like the important people from chapter 16 or from those times. Ellos son el fruto del They evangelio. were the fruit of the gospel. Ustedes son, podríamos decir, el capítulo 17 de Romanos, Let's say that you guys are going to be chapter 17 of Romans. si hacemos una lista. And we just going to start making a list of people. No aparecerían nombres griegos, There might not be Greek names anymore, sino aparecerían nuestros nombres. but Panamanian names or American names. Significa esto que somos protagonistas de la época de hoy. But that means that we are the important people living today. Entonces nos toca a nosotros hacer la misión hoy. So it's our turn to do today's mission. Entonces quiero motivarles a pensar que el libro de Romanos nos presenta el evangelio para nosotros. So the book of Romans just basically encourages or shows the gospel Y in our lives. esta epístola la podríamos dividir en 3 pedazos. This book, we can divide Romans in 3 parts. Del capítulo 1 al capítulo 8, From chapter 1 through chapter 8, el apóstol Pablo presenta el evangelio. Paul shows the gospel, or presents the gospel. Presenta el pecado del hombre, He presents man's original sin, la razón del evangelio. and that's the reason of the gospel. La segunda parte de la epístola Then the second part of the book sería capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, might be chapter 9 through 11. que sería un paréntesis, That's like a parenthesis. That's like porque el apóstol Pablo ahora en esos 3 capítulos habla del pueblo de Israel, Because during those chapters, Paul speaks about Israel, pero al mismo tiempo but at the same time, menciona a Israel he mentions Israel para desafiar a la to iglesia challenge the church que no pierda la esencia del to evangelio. not lose the essence of the gospel. Israel recibió la palabra de Dios, Israel received God's word, pero perdió el rumbo. but they lost its track. Que la iglesia cristiana que tiene el evangelio And a Christian church that has a gospel viva el evangelio, should not lose it, pero que viva el evangelio, and they should live the gospel. que no se conforme en tener el evangelio. Don't just be conformed with conformed with having the gospel. Así que Pablo usa a Israel para enseñarnos a nosotros que es importante vivir el evangelio. So God uses Israel as an example of how to not live the gospel. La tercera parte de la epístola a los romanos Then the third part of the Romans sería del capítulo 12 is going to be chapter 12 al 16, through 16, y es donde el apóstol Pablo and that's when Paul le expone a la iglesia shows the church la práctica del evangelio. how to practice the gospel. Así que podríamos decir que en la primera parte, en la primera sección, es la exposición del evangelio. So we can say again that the first part was the showment of the gospel, or the showing of the gospel, la obra de gospel. Cristo salvando a la gente que cree. and how the gospel saves lives, La realidad del pecado. the reality of sin.
y la verdad del Evangelio. and the truth of the gospel. Y la última sección del libro de Romanos, And the last section of el, ap- Romans, el apóstol Pablo habla de la práctica del Evangelio. Paul speaks about practicing the gospel. Así que después de hoy, Now, after today, yo espero que ustedes I hope that you guys y nosotros como iglesia and us as a church sigamos repasando la epístola a los romanos. keep reviewing or reading again and again Una y book otra of vez. Romans. Keep reading the book of Romans. Y seremos bendecidos en 3 áreas si repetimos constantemente la lectura y el estudio del libro de Romanos. And we're going to be blessed in 3 ways if we just keep reading Romans over and over. No está en su bosquejo del boletín, It's not in the sheet of paper that you received today. pero hay 3 áreas que usted será bendecido But there's 3 areas that you're going si to be usted blessed se apropia if you read, del Evangelio en el poder y en la práctica. if you read and practice the gospel. Número 1. Number 1, Si usted se conectan con con la epístola del libro de Romanos, if you connect to the gospel con el Evangelio presentado en la epístola a los with romanos, the gospel shown in Romans, ustedes van a experimentar grandes bendiciones en su vida cristiana. you're gonna see a lot of blessings throughout your life. Le voy a resumir esas tres bendiciones. And these Es 3 un blessings resumen. are: Cuando comprendemos la verdad del Evangelio, when we understand the truth of the gospel, comprenderemos las verdades We're las gonna verdades understand- básicas we will understand the basic truths en cuanto a la salvación. about salvation. Comprenderemos. We're gonna understand. No dije sabremos. I didn't say we're gonna know. Tendremos la información, I said we're gonna sino have que the information. comprenderemos. But we're gonna not only have the information, we're gonna understand. Comprenderemos las verdades básicas We're gonna understand, or we're gonna know the en basic cuanto a truths la salvación. about salvation. Pregunto, Let me ask: el vecino que usted tiene a la izquierda en su casa, allá donde usted vive, so where you live at, be in America or here, en su vecindario, you have neighbors. el vecino de su izquierda de su casa, The neighbor that lives to your left, ¿son creyentes? are they a believer? Pregunto, el me vecino ask. a la mano derecha de su casa, The neighbor that lives to your right, ¿conocen a Cristo? ¿Son creyentes? are they believers? ¿Saben que si mueren van a ir al cielo o tienen miedo de ir al infierno? Do they know where they're going after they die? Ahí está nuestra misión. That's our mission. Entonces, cuando yo comprendo So that's when we understand las verdades básicas the basic truths en cuanto a la salvación, about salvation, mi vida es transformada. my life is transformed. Mi testimonio es poderoso. My testimony gets stronger. Segunda cosa que ustedes van a recibir como bendición Second point, es que usted tendrá una convicción más profunda de lo usual you're going to have a stronger conviction en cuanto a la fe. about faith. Muchos dicen tener fe, Many people say they have faith, pero conocer las verdades del libro de Romanos but by knowing the truths in the books of Romans, te dan una convicción they give you a conviction. más profunda They give you a deeper or de stronger lo conviction usual. than usual. Significa entonces que tú con tu convicción de fe puedes hacer la diferencia donde quiera que vayas. It means that conviction that you're going to have is going to help you go and share the gospel better. Y número 3, And number 3, si comprendes y repites las verdades del libro de Romanos sobre la salvación, if you understand and repeat what the book of Romans says about salvation, serás una persona you're going to be a person muy apta para el servicio cristiano práctico. you're going to be a person you're going to be someone who's ready to use that knowledge and share it with people. El servicio cristiano no será una carga. Christian service shouldn't be a charge or like a duty. El servicio cristiano no será una casualidad. A Christian service is not going to be a casuality. Será una espontaneidad. It's going to be something spontaneously. Así que en tercer lugar, So third, conocer el tema de la salvación thirdly is knowing salvation en la epístola de Romanos and how it says this in Romans te hará una persona apta
para el servicio cristiano práctico. It's going to make you be a person that's ready to serve in the church. Vamos a leer Let's los read. primeros 7 versículos del primer capítulo de Romanos. We're going to read the first 7 verses of the first chapter in Romans. Dice la Escritura: It says, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, regarding his son who as to his earthly life was descendant of David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power, según el Espíritu de santidad, by his resurrection from the dead, por la resurrección de entre los muertos, in Jesus Christ our Lord. y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Through him we receive grace and apostleship, para la obediencia a la fe en todas las naciones, to call all the Gentiles to the obedience that Por- comes from faith for his name's sake, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, and you also are among those Gentiles llamados a ser de Jesucristo, who are called to belong to Jesus Christ. y a todos los que estáis en Roma, To all in Rome amados de Dios, who are loved by God llamados a ser santos, and called to be his holy people. gracia y paz Grace and peace a vosotros, to you de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Aquí no está diciendo Pablo que fue apartado para el Evangelio, nos está diciendo, So God is saying that we're set apart for God. él fue apartado, That Paul was set apart for him. fue tomado aparte He was taken apart para el Evangelio. for the gospel. Interesante. That's interesting. Dentro de todos, él fue tomado aparte, fue apartado He was set apart from a lot of people para el Evangelio, for the gospel, para servir to serve al Evangelio. the gospel. Aquí hay ingenieros, We have among us engineers, abogados, lawyers, estudiantes, students, maestros, teachers, administradores, businessmen, diferentes tipos de ocupación. many people that practice different careers. Pero Pablo, But Paul, de entre todos los que tenían su profesión, among all of the people that had their profession, él fue apartado he was the one set apart para servir al Evangelio. to serve towards the gospel. Quiero animarte I want to encourage you a que sepas to know que en Cristo that through Christ, somos llamados a ser santos, we're set apart to be saints, como Pablo. like Paul. Siendo que la palabra santos no tiene que ver con que es una persona que no comete pecado, Meaning that saint doesn't mean that you're not going to commit sin, sino la palabra santo significa que ha sido apartado para. but saint meaning that you were set apart for. Y cuando venimos a Cristo, And when we come to Christ, Cristo Christ nos salva, saves us, perdona nuestros pecados, forgives our sins, nos hace hijos de Dios makes us his sons, y nos aparta and sets us apart de nuestra herencia de pecado, from our sinning nature. nos aparta del mundo He sets us apart from the world. y casi como que nos separa de nuestra familia también. He sometimes set us apart from our own family. Muchas veces Many times nos sentimos como alejados de la familia. we feel away from our family, Pero podemos regresar but we can come back or go back con el Evangelio, with the gospel, porque hemos sido apartados because we have been set apart para el Evangelio for the gospel y luego dar el Evangelio, and then share the gospel, servir el Evangelio. serve with the gospel. Usted está en su trabajo, en su universidad, Now you guys are in college, apartado set apart for him, del mundo,
from the world, pero está en un lugar but you're still in a place para dar el evangelio. to give out and share the gospel. Pero a veces usted no se atreve. But sometimes it might happen that you guys don't do it. Usted tiene miedo. Maybe you're afraid Usted duda. or you doubt. Más fácil hablar de fútbol que del evangelio. It's easier to talk about football than to talk about the gospel. Hable de fútbol, no hay problema. There's nothing bad about talking about football, Luego del evangelio. but speak about the gospel as well. Porque para eso hemos sido establecidos, donde Dios nos tiene para servir al evangelio. Because that's what we were set apart for. El evangelio fue prometido a los profetas o por los profetas en el Antiguo Testamento. The gospel was promised for the prophets or to the prophets back in the Old Testament. Pero para ellos estaba un poco oscuro. But for them, they didn't understand it as well. No entendían, el pueblo de Israel no pudo entender. Israel didn't understand what was going on or how to interpret it. Cuando llegó el evangelio, When the gospel was shown to them, cuando llegó Cristo, when Christ came, porque su corazón estaba oscuro, because Israel's heart was darkened, no tenían un corazón arrepentido, they didn't have a repentant heart. no estaban dispuestos They were not willing a recibir to receive la verdad the truth del perdón de sus pecados. about the forgiveness of their sins. Y leemos ahí en el versículo 3, And we read in verse 3, el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. regarding his son who was to his earthly life. Y el versículo 4, And verse 4, su Hijo, el Hijo de Dios, que vino con poder, and who según- through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power por la resurrección de entre los muertos. by his resurrection from the dead. Cuando Jesucristo resucitó, When Jesus resurrected, sus discípulos, his disciples, Pedro, Peter, Juan, Jacobo, los demás, John, Jacob, like the rest of them, por la resurrección de su maestro, by the resurrection of their teacher, fue que entendieron that's when they understand. todo lo que en 3 años y medio él trató de decirles, That's when they understand all of the things that Jesus said to them 3 years ago. y experimentaron el poder de vida transformada. And then they experimented the transformation of their life. Y salieron al mundo y fueron And testigos then they went into the world and they testified del poder de la resurrección. about, or they testified about Jesus' death and resurrection from the dead. Nosotros hoy día somos testigos Nowadays we are witnesses del poder de la resurrección, about the power of resurrection, porque estábamos muertos en nuestros pecados. because we were dead in sin. Un día le recibimos One day we received him y vino la luz. and light came. Pudimos entender, We could understand. comprendimos el We evangelio. understood the gospel. Aunque nuestra familia que amamos mucho, Even though maybe family members that we love, muchos de ellos no han entendido lo que sucedió en nosotros. many still don't understand what happened to us. Nuestra oración Our prayer hará que ellos entiendan el Our evangelio. prayer is going to make them understand Si the creemos gospel. en el poder del evangelio, If we believe in the power of the gospel, le daremos el evangelio. we're going to share with them the gospel. El evangelio se divulga por todo el mundo. The gospel is shared among all the nations. En el versículo 8, In verse 8, Pablo dice: Paul says, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. First I thank God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. Gloria a Dios por eso. Glory to God. El evangelio llegó a Japón y aquí hay uno de Japón con nosotros. The gospel went to Japan, and there's someone from Japan here with us. ¿Verdad que sí? That's right? Hace unos días estuvimos en Bogotá en una misión. A couple days back, we were in Bogotá, Colombia, doing a mission. Hace unos días estuvimos en El Porvenir, provincia de Veraguas, A couple of days back, we were also in Veraguas, which is a province here in en una Panama, misión. in a mission. Pero eso solamente es para mover un poco el músculo. But that's only to just move our muscles a bit. El músculo no debe de cesar de moverse. Our muscles don't have to stop; they have to keep moving. Mientras más movemos el músculo de la evangelización, The more we move our muscles, cada vez somos más aptos then we're
ready para servir al to Evangelio. serve. Dice el apóstol Pablo entonces que él da gracias porque la fe de los romanos se divulga por todo el mundo. Then here we can see that Paul is thankful because the faith is being reported all over the world. ¿Qué es esa fe? What is that faith? Dice en el versículo 9, Verse 9 says el Evangelio de su Hijo. that it's the gospel of Jesus, the gospel of Jesus. Y más abajo, And En el- if you keep reading, en el versículo 12, in verse 12, dice que dar el Evangelio conforta nuestros it corazones. says that giving or sharing the gospel encourages our faith or our hearts. ¿Quién es el psicólogo de psicólogos? Who's the best psychology psychology ever? Dios. God. ¿Quién es el maestro de los maestros? Who's the teacher of teachers? Or who's the best teacher? ¿Verdad? Nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Look what verse 12 says. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, That que, is that you and I may be mutually encouraged by each other's faith, la fe que nos es común a vosotros y a mí. and that mutually encourages each other faith. Cuando Pablo escribe esta epístola está en Corinto, When Paul is writing this epistle, he is in Corinth, pero le está escribiendo a los que están en Roma. but he's talking to the people that are in Rome. Pero aquellos están dando el Evangelio. But those are sharing the gospel in Rome. Pablo no está por allí, Paul is not in Rome pero Pablo está dando el Evangelio en Corinto. because Paul is giving or sharing the gospel in Corinth. Pero lo que está ocurriendo en Corinto con el Evangelio But what's happening in Corinth with the gospel, está ocurriendo en Roma con el Evangelio. it's happening with the gospel in Rome as well. Entonces comparten. So they share with each other. Los de Corinto son confortados The people from Corinth porque are encouraged los de Roma dan el Evangelio. because the Romans are giving out or spreading the gospel. Y a la inversa también. It happens the same way. Entonces aquí hay una conexión. So now we have a connection. Aún en nuestro mundo, diríamos, en nuestra necesidad psicológica, aquí hay una sanidad en nuestra alma. So we can say that even like in earthly terms, like our psychological need is being satisfied by God. Cuando damos el Evangelio, When we share the gospel, nos confortamos unos a otros. we are comforted each other. Like we Hay get encouraged. sanidad. There's healing. Nos animamos. You get encouraged. De vez en cuando nos animamos más y nos volvemos como muy crazy, muy locos. Sometimes we might get a lot of encouragement that we make become crazy, Porque nos animamos, and that's because of the nos encouragement. confortamos. We comfort each other. La iglesia no puede dejar de dar el Evangelio. The church doesn't or can't allow the gospel not to be shared. Es parte de su sanidad. It's part of their healing. Tristemente hay muchos cristianos que dicen que no es necesario compartir el Evangelio. Sadly, there's a lot of Christians that say that it's not important to share the gospel. Pero la Biblia dice que el Evangelio es para que seamos testigos del poder de Dios. But the Bible says that the gospel is to be witnesses of Jesus' power, Y eso anima nuestros corazones. and that should encourage our hearts. Así que el Evangelio compartido conforta nuestros corazones. So the gospel that is shared encourages our hearts. El Evangelio nos hace deudores para darlo prontamente a otros. So the gospel makes us wanna share the gospel. Significa esto prontitud, What does this mean? That Que it es has to para happen hoy. now. It has to happen today. no es para mañana. It's not for tomorrow. Que quiere decir que por lo menos esta mañana debimos haber orado para que el Evangelio crezca y se expanda. So that means that today we had to pray in the morning so the gospel can be shared among Panama. El día de mañana, Tomorrow, si nos ponemos de acuerdo, if we agree each other, oraremos para que podamos compartir el Evangelio y el Evangelio se expanda, we can crezca pray- y se expanda. we can pray together and pray about salvation for Panama or for the world. Entonces lo hacemos no por una obligación, So we don't do it because it's an obligation, sino porque es el plan de Dios. but because it's God's plan. Es el Evangelio de la gracia de Dios. It's the gospel. It's Jesus' word. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 20, Let's 24.
Acts chapter 20, verse 24. 20-24, y Acts dice, 20. el apóstol Pablo dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. De gracia recibisteis, By grace you have received, dad de gracia. then by grace you should also El give. Evangelio es gratis, The gospel is free. hay que darlo de gratis, We should give it free por amor. because we love each other. El Evangelio de la gracia de Dios. The gospel of Jesus Christ. Vamos a cerrar con el tercer punto. We're going to close with our third point. El Evangelio es poder de Dios. Gospel is the gospel of Jesus or God's power. No hay razón para avergonzarnos ante nadie. There's no reason to be ashamed of it. Versículo 16, Verse 16. Romanos 1:16. Okay, Romans 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si él venció la muerte, If he defeated death, cuando yo lo acepto en mi corazón, when I accept him in my heart, el Cristo resucitado the risen Christ viene a vivir dentro de mí comes and lives inside me, y se operará una resurrección pronto. and a resurrection of our life is going to happen soon. Entonces un día los creyentes en Cristo resucitarán primero. So someday the people who believe in Christ will resurrect. Entonces creo en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los cristianos. So that's why I believe in Jesus' resurrection and in the resurrection of the Christian people. Y una vez resucitado estaremos con Él para siempre. And once resurrected, we're going to be with him forever. ¿Puede confesarlo? Can you confess that? Amén. Amen. Solo por fe podemos entender el plan de Cristo, el plan de Dios. Only by faith we can understand God's plan. Y podemos entender entonces que el justo por la fe vivirá. And we can understand that the just will live by faith. Versículo 17, Verse 17, Romanos 1:17. Romans 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Just as it is written, the righteous will live by faith. Entonces la fe operada en el creyente So the faith that is worked through the believer sanará al creyente. will heal the believer. ¿De qué lo sanará? What is he going to be healed from? Del pecado From sin. que se traduce en los pensamientos, That's translated into thoughtful en las dudas, sins, about doubts, en los miedos, about fears, en la desesperanza. about not having hope. Entonces, la fe So que vence mis pensamientos es la fe en Cristo. So the faith should defeat those thoughts. El justo por la fe vivirá. So the righteous Por arriba will de live mis by faith. pensamientos, Above my thoughts, por arriba de mis on emociones. top of my emotions. ¿Puede entenderlo? Can you understand that? Por arriba de nuestras acciones. On top of my actions, Porque la fe me conecta con Cristo, because the faith connects me with Christ, con la vida, with life, con la paz, with peace, con la gracia de Dios. with God's grace. Si la iglesia lo entiende, If the church understands this, puede salir a testificar del evangelio de la gracia de he can Dios. go, or the church can go and testify Para about salvación. God's grace for salvation, Para salvación a todo aquel que en él cree. for salvation to whoever believes in him. Concluimos entonces So let's close with this. que la vida viene por recibir el evangelio de Jesucristo. And let's understand that life comes with accepting the resurrection of Jesus. ¿Vendrá por los políticos? Does it come from politicians? ¿Vendrá la vida por nuestra muy buena economía? Does life comes from our good economy?
por ser excelentes en nuestras relaciones interpersonales? Does it come from being good with people? La vida está conectada con Cristo. Life is connected with Christ. El que en su resurrección Whoever believes in His resurrection, venció la muerte, and in His venció resurrection, la enfermedad, He defeated death, He defeated venció la sickness, duda. He defeated doubt. Podemos vivir el Evangelio. We can live out the gospel. Voy a pedir que inclinamos nuestros rostros So I'm gonna ask you guys to close our eyes y vamos a orar. and let's pray. Tengamos unos minutos de oración Let's have a few minutes of prayer, personal. of personal praying time. Confiese con su boca Confess with your mouth que usted acepta that you accept la obra de Cristo Jesus' work realizada en la cruz realized or finished in the por cross usted. for you guys, for you. Eso significa dele gracias a Cristo That means that we have to be thankful por morir en la cruz, with Christ for dying, por derramar su sangre preciosa, shedding His blood, sangre que limpia todo pecado. and His blood cleans out any sin. Dígale usted al Señor Jesucristo Talk with Jesus que cree en su resurrección, and tell Him that you believe in His resurrection. esa resurrección que vence la muerte, That resurrection that defeats death, que vence la enfermedad, defeats sickness, que vence los traumas, defeats problems. que limpia los It egoísmos cleans sin, y que usted ahora quiere vivir a Cristo and that you want to live Christ para testificar to testify del poder del Evangelio. about the power of the gospel. Padre, te doy gracias, te bendecimos Father, we're thankful por tu palabra, Señor, for your word porque hemos entendido because we understand que siendo pecadores, that being sinners, habiendo estado lejos de ti, being far away from you, Señor, un día tú nos amaste, you came and one day you saved us. hiciste que alguien nos compartiera el Evangelio, You made someone or something share the gospel. así como hoy lo hemos compartido, Just like today we have shared the gospel. y podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. And we could receive Jesus in our hearts. Gracias por ese día Thank you for that day en que recibimos a Cristo in which we received you y transformaste nuestra vida. and you transformed our lives. Señor, Lord, me dispongo a ti, I'm willing. estoy delante de ti, I come today in front of you. Señor, para que cambies mi vida, I'm willing for you to change my life para que hagas de mí un cristiano maduro, so you can make a mature Christian out of me, un cristiano apartado para el Evangelio, a Christian that is set apart for the gospel, que me hagas un cristiano siervo del a Evangelio Christian that's willing to serve for the gospel, y que podamos llevar esta verdad someone who's willing to take this truth para transformación to transform it de muchas or personas. to transform people's En life. el nombre de Jesucristo. In Jesus' name, Amén. amen. Amén.